बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज तरावी की नीयत कैसे करें? अगर अकेले पढ़ रहे हों तो नीयत कैसे करें, और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हों तो फिर नीयत कैसे करें? नमाज तरावी का मुकम्मल तरीक़ा क्या है? क्या नमाज तरावी की रकात 20 हैं? और नमाज तरावी की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हो जो एक बहुत बड़ी शख्सियत गुज़रे हैं, उनकी नमाज तरावी के साथ मोहब्बत कैसी थी? देखें, नमाज तरावी की नीयत दिल में करनी ज़रूरी है, ज़ुबान से करना मुस्तहब है। मर्द और औरत दोनों इन अल्फाज में नीयत कर सकते हैं। अगर अकेले पढ़ रहे हों तो नीयत ऐसे करेंगे, मैं नीयत करती हूँ या मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज तरावी की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। और अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों तो फिर नीयत ऐसे करनी है, मैं नीयत करता हूँ या मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी बाजमात, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। नमाज तरावी का मुकम्मल तरीक़ा ये है कि नीयत के बाद अल्लाहु अकबर कहकर क़याम करें, सना, तावुज़, इसके साथ साथ तस्मिया और सूरतुल फातिहा पढ़ें। इसके बाद कोई भी सूरत आप मिला सकते हैं। रुकू और सजदे करके पहली रकत मुकम्मल करें, दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा और कोई भी सूरत मिला सकते हैं और नमाज मुकम्मल करें। सलाम के बाद 2-2 रकत करके 20 रकत अदा करें। देखें, आम तौर पर 20 रकत सुन्नत हैं जो 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। हर 4 रकात के बाद मुख्तसर वक्फ़ा किया जाता है जिसमें कुछ ज़िक्र व तस्बीह या दुआ की जाती है। देखें, नमाज तरावी रमज़ान की रातों की एक अज़ीम इबादत है। इसकी बरकत से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, यानी नमाज तरावी अदा की, इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस पाक है। याद रखें, तरावी में मुकम्मल कुरान करीम सुनने का मौका मिलता है, या कम अज़ कम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुक़द्दस कलिमात सुनने और मुख्तलिफ़ सूरतों को सुनने का मौका मिलता है, जो रूहानी तरक्की और क़ल्बी सुकून का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम किया, यानी नमाज तरावी अदा की, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। याद रखें, तरावीह का हर सजदा जन्नत में दराजात बुलंद करने का ज़रिया बनता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हो, जिन्हें 5वां खलीफा राशिद, उन्हें का एज़ाज़ भी हासिल है, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक नेक और आदल हुक्मरान थे। वह रमज़ान मुबारक में तरावी के एक भी लम्हे को ज़ाय नहीं करते थे। एक मरतबा रमज़ान में वो तरावी पढ़ कर घर आए और फजर तक नवाफिल में मसरूफ़ रहे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपको आराम की ज़रूरत है, थोड़ा सो जाएं। आपने आँखों में आंसू लिए, फरमाया, अगर मैं सो जाऊं तो फिर आखिरत में आराम कैसे करूंगा? ये रातें अल्लाह के करीब होने के मौक़े हैं, मैं उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहता। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत को बरकत दी और वो आज भी अदल व इंसाफ की अलामत
سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز تراویح ایک عظیم سعادت ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اسے رمضان کی برکتوں کا ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہ سب بہانے ہیں، یعنی رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں بھی یہ اتنی پیاری ساعتیں ہیں کہ ہم ان ساعتوں میں دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور راتوں کو قیام کر کے یعنی نماز تراویح کو پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سن کر تلاوت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہیں، یہی وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اور اپنی آخرت بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں، چونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ ساعتیں اور یہ گھڑیاں نصیب ہوں گی یا نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو خوش نصیب ان لمحوں کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قدر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دونوں جہاں سوار دے گا۔ اس لیے یہ لمحات گزر رہے ہیں، یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور ایک ایک لمحہ ہمیں اس چیز کا پتہ دے رہا ہے کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح یہ دنیا کی زندگی بھی ایک عارضی اور فانی ہے، اور ہم سب بہت جلد اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی موت ہماری منزل ہے، اور ہم سارے موت کے ہر گھڑی ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہی ہے، اور ہم آخرت کی طرف سفر پر ہیں۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان انتہائی برکت والی جتنی بھی برکت والی گھڑیاں ہیں ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے نیت نماز تراویح کی دہرا دیتا ہوں کہ اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو نیت آپ نے ایسے کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے نیت ایسے کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح با جماعت واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ آپ نے اس طریقے سے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم کرنے والا ہے، اور ہم پر وہ ضرور کرم کرے گا اس ماہ مقدس کے طفیل۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔